Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour un sujet qui fait très mal au cœur. C'est un frère de France qui m'écrit d'abord que le tablir s'est beaucoup affaibli depuis la division du tablir en deux. Deuxièmement, que depuis quelque temps, sa femme qui a fait quand même le tablir s'est intéressée à une nouvelle lecture de l'islam de prédicateurs qui font tendance sur YouTube. En gros, Dajjal n'existe pas de possession, les houris sont que des femmes de ce monde. La polygamie n'est pas islamique mais culturelle, toutes les viandes peuvent être mangées sauf celle du porc, même si cela n'a pas été égorgé, le voile n'est pas une obligation, mais juste le fait de couvrir la poitrine. Abu Huraira radhiyallahu anhu est un imposteur. Au niveau des hadiths, Isa a été crucifié et ne reviendra pas. Les aides invincibles, les barakats, les karamats des saints ne sont que des légendes prises dans les autres livres. La science du hadith, du fiqh, du tafsir aqidah ne sont pas une science indispensable et peuvent être rejetées. Seul le Coran est la science. La femme n'a pas à satisfaire son mari. Toute musique est permise. Les non-musulmans n'iront pas en enfer. Les gens de la campagne n'ont pas été 309 ans dans cette dernière, etc. 95% des hadiths sont à rejeter et les savants se sont trompés depuis des décennies, des siècles. Ils ont inventé ces hadiths sur la valeur des ulama pour se trouver un piédestal, pour que la masse se dirige vers eux et les prenne comme référence. Ces gens ne se revendiquent ni chiites, ni sunnites, ni ahl-sunnah wal jama'a. Voilà ce sur quoi mon épouse a commencé à se tourner. En résumé, un islam light où tout est permis. Et donc, brusquement, au retour d'une conférence, sa femme lui a dit qu'elle veut divorcer, malgré les 3 enfants, les années de vie sans problème. Et elle lui dit que si elle reste avec lui, elle va se suicider. Et elle a commencé les démarches de divorce. Et ensuite, il dit une autre chose. Ma femme m'a dit que lorsqu'elle était là-bas, une femme qui est thérapeute et qui fait l'hypnose lui a fait dire certaines paroles et lui a fait des choses sur son bras. Et c'est après cela qu'il est venu dans son cœur de divorcer. Elle m'a appelé tout à l'heure en me disant, si tu la libères, tu vas vivre une vie encore plus belle et meilleure. Donc la dame dit au monsieur qu'il n'a qu'à libérer sa femme. Et Allah, ne t'inquiète pas, se chargera de vos enfants. Ensuite, elle a appelé ma femme en disant, faut que tu te libères au plus vite, va faire tes démarches. Donc nous avons plusieurs choses. Nous avons ce groupe de nouveaux musulmans, entre guillemets, qui font des choses qu'on n'a jamais entendues dans l'islam. Parmi eux, cette dame thérapeute qui est sorcière, ça c'est une évidence. Nous avons aussi le tablir qui s'est non seulement coupé en deux, mais qui s'est totalement affaibli. Parce qu'il ne s'agit pas de couper en deux comme si on a un magasin, on a coupé en deux. Non, parce que beaucoup ont quitté le tablir complètement. Maintenant, même les deux groupes qui sont là, ils passent beaucoup de temps et d'énergie à se critiquer l'un l'autre et chacun dire que c'est lui le meilleur. Et comment maintenant on va vivre le tablir dans le monde avec deux groupes qui ne se supportent pas? Et une fois que la rahma est sortie du cœur, la miséricorde, l'amour du bien pour les gens, et c'est devenu la haine et la concurrence, donc tout le travail du tablir tombe à l'eau. Donc certains m'ont demandé quelle est la solution de cette division du tablir. En fait, il faut comprendre, les shayatines et les sorciers qui ont travaillé contre le tablir, mais qui ont trouvé nos faiblesses pour diviser le tablir, ne comptent pas s'arrêter là. Maintenant que le tablir est coupé en deux, ils veulent le couper en 4, en 8, en 10, en 100, en 1000. Ils ne veulent pas qu'aucune mosquée ne continue à fonctionner, qu'aucun foyer ne continue à fonctionner. Donc, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons chercher une solution à cette division. Nous sommes dans une situation où on est en train de perdre tout le terrain, tous les avantages que nous avons eus dans notre foi. Et donc, nous devons nous accrocher à ce qui nous reste, de bonnes actions, de prières, de prêches, de jaoula, de tout ce qu'on peut faire. Et voilà, maintenant qu'ils ont cassé le tablir, ils passent à chaque mosquée, à chaque couple, à chaque chose pour les détruire. Et c'est ce qui nous avance vers Dajjal. Donc, et regardez comment un mouvement comme le tablir est brisé, et voici un autre mouvement, subhanallah, complètement, je préfère ne pas chercher de qualificatif, mais en tout cas complètement étranger à l'islam. Vraiment dangereux, c'est une sortie de l'islam, tout simplement, c'est une sortie de l'islam.
rejeter les hadiths et déclarer que les ulama sont des traîtres, et on va suivre qui alors? Et voilà que parmi eux encore une sorcière qui, pourquoi? Quel est l'intérêt de cette sorcière à diviser ce couple? Mais c'est très simple, puisque la femme s'intéresse à leur idéologie et que l'homme ne s'intéresse pas, mais pour avoir la femme, il faut la divorcer. Voilà tout simplement. Et puisqu'ils ont déjà suffisamment manipulé son cerveau pour qu'elle décide brusquement de laisser son mari et ses enfants, mais très facilement, elle va rentrer avec eux. Donc, nous allons, Inch'Allah, capter pour tous ces aspects qu'Allah nous aide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به. Les petits acceptent l'islam sans discuter, on attend les chefs. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. La débauche. La débauche. Pardon? La débauche, la débauche. Qu'est-ce qu'elle a, la débauche? La débauche. Et il faut qu'elle soit débauchée, cette femme. Elle va être débauchée, cette femme. Elle va finir à la débauche. Voilà. Et on est là pour l'accueillir. Mais qui vous a demandé de faire ça? C'est la femme chez qui elle est allée. La sorcière. La sorcière, elle fait partie de... Elle fait pas ça que pour elle, elle en a fait pour d'autres. Ce n'est pas la première ni la dernière. Elle a fait ça à beaucoup de femmes. À d'autres femmes, oui. Pour les débaucher. Pour les atteindre dans le satanisme. Elle est dans le satanisme. Ah. Et elle veut plus de monde. Pour les tirer dans le Et satanisme. Ça vient d'un homme. Ça vient d'un homme. C'est un homme qui a acheté tout ça parce qu'il est dans le satanisme. Il voulait que ça s'agrandisse. Et les fans, il a des fans. Et ils sont rentrés là-dedans avec lui. Et ça continue. C'est parti pour la rigolade. Et ça termine vraiment dans... Ça brûle l'ampleur en fait. Ah, tout ce groupe-là qui disent qu'on croit qu'au Coran, on ne croit pas au Hadith. Ça a commencé par une personne. Oui. Et ça s'est propagé. Et les gens ont adhéré parce que ça les arrange. Oui, ils trouvent leur facilité. Et les innocents sont partis avec maintenant. Et c'est vraiment la sorcellerie qui ramène les gens dedans. Oui. C'est les paroles qu'elle dit, les choses qu'elle fait, cette femme. D'accord. Est-ce qu'il y a des noms spécifiques de djinn qu'elle appelle? Non, je connais pas. D'accord. Mais toi, tu es venu par cette sorcellerie-là. Oui. D'accord. Est-ce qu'on vous a forcé, on vous a fait du mal ou on va juste payer? Payer. D'accord. On peut négocier, on peut vous faire une offre? Ça dépend l'offre. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ça te va? La protection. Ah, tu as peur. Tu as peur de qui? Des sorciers. Des sorciers qui sont dans ce groupe-là. Oui. Donc ils vous ont menacé aussi. Il y a toujours des menaces. D'accord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai besoin de tous les djinns du groupe là, des coranistes ou combien on vous appelle, ceux qui rejettent les hadiths. C'est vous? On fait partie. Ah, vous en faites partie. Voilà, on a une proposition pour vous. On les a égarés. Vous les avez égarés. Oui. Et Oui. on va continuer. Et vous Je allez suis pas tout continuer. seul, Tu n'es pas tout seul. Ouais. On t'a forcé à faire ça ou on t'a payé? On m'a payé. D'accord, on peut Il y négocier en a avec. qui ont été forcés, mais moi j'ai été payé. Ah, il y en a qui ont été forcés. Oui. On a pris leur famille, on les a torturés. Surtout, ils ont pris des familles. Surtout, ils sont là parmi vous, ceux dont on a pris les familles? Pas tous. Certains. Oui. D'accord, on va ramener d'abord ceux qui ont été capturés. Qui t'a dit que je voulais t'aider? Je Mais- ne suis pas musulman. Tu veux pas aider tes camarades dont les familles ont été prises? Chacun pour soi. Bon, d'accord. On peut négocier avec toi, on peut te faire une proposition? Tu peux toujours essayer. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. C'est des gens qui ont commencé, qui n'avaient pas de religion et ils ont fait croire qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Mais ils ne sont pas convertis. Ils sont là pour détruire l'islam. Des gens se sont faussement convertis pour détruire l'islam Et ils ont fait croire qu'ils étaient musulmans. et Ils sont rentrés dans le groupe. La première personne qui a fait, c'était musulmane. Mais elle ne pratique pas. Et ensuite, ils ont balancé ça. Et des non-musulmans sont rentrés dedans en disant qu'ils sont convertis, en disant qu'ils suivent la religion. Et ils ont aggravé les choses et ça continue. Et c'est parti maintenant que les gens croient ce qu'ils disent. donc c'était un plan. Oui. Ok. Et qui sont ces gens qui ont fait ce plan et qui ont fait semblant de se convertir à l'islam pour détruire l'islam de l'intérieur? Devine qui c'est qui pousse. Chacun devinera. Ok, on continue. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. En tout cas, pendant que les musulmans dorment et se disputent pour n'importe quoi, il y a d'autres qui réfléchissent très profondément comment détruire l'islam. C'est ça. Merci. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبق
لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق. Bonjour. Tu t'amuses bien. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Alors on va s'amuser à deux. Ah ouais? Qu'est-ce que tu proposes? Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Ouais. Bon, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu discutes avec mon patron directement. Qui t'a dit que je voulais rencontrer le patron? Mais Et parce en plus, que... je veux comprendre quelque chose. Oui? Comment t'es pas le patron et que tu m'as fait venir? T'as fait comment? Alors, comment je t'ai fait venir et je ne suis pas le patron? Oui. Mais j'ai demandé à Je mon... ne voulais pas être là. Oui, j'ai compris. J'ai demandé à mon patron de te ramener. Et c'est lui qui t'a ramené. Il Mais- n'est pas capable de faire lui-même le travail. Nous, on est là pour ça. On est là pour bosser aussi. Tu as un patron, n'est-ce pas? Oui. Et le travail que tu fais, ton patron est capable de faire. Mais il a des gars pour faire. Oui. Ben voilà, notre patron aussi, il a des gars pour faire. Mais Mais comme... moi, je dis pas que mon patron c'est le créateur, alors que toi, chaque fois que c'est ton créateur, tu penses que c'est ton créateur. Oui, effectivement. Non, mais comme tu n'es pas... Comme tu penses que je ne suis pas à la hauteur, je vais te laisser discuter avec mon patron, c'est mieux. Parce qu'on va perdre notre temps. Oui, N'est-ce pas? c'est ça. Allons-y. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين هو الله الذي لا إله إلا Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ah, d'accord. D'accord. Bien, je vais essayer de régler ce Tu devrais problème. passer, Un grade au-dessus. D'accord, je passe à l'étape suivante. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين est-ce que tu تصبحون. sais ce que c'est qu'un sorcier couronné? Ah oui, je sais ce que c'est qu'un sorcier couronné. Tu es un sorcier couronné. Et tu as combien de couronnes? 5. Tu as gagné 5 fois la couronne chez Iblis. Oui. Subhanallah. Avec ce groupe de coranistes là, qui renie le hadith ou avec des autres choses? Avec d'autres choses. Donc tu as Et j'ai atterri avec eux. tu as atterri avec eux. Oui, mais je ne travaille pas que pour ça. Ah, tu t'occupes du groupe des coranistes qui renient les hadiths et tu t'occupes d'autres choses Je fais aussi. partie de ceux qui s'occupent, je ne suis pas le seul non plus. Ouais, d'accord, d'accord. Et tu as eu une couronne avec eux ou tu avais les cinq? Chaque personne qui rentrait là-dedans Ouais. sont possédées et on est avec eux. Toutes les personnes qui rentrent dedans sont Et ils ne possédées. réagissent pas forcément, mais on est là quand même. Oui, ils sont pas possédés, mais il y a des djinns dans eux qui manipulent leur cerveau. Voilà, Ils ont tous la sorcellerie aussi. pratiquement. Presque tous, ils ont la sorcellerie. Et toi, tu es là. Il y en a, c'est avec leurs invocations sataniques qui nous ont attirés.
Ah, c'est eux-mêmes qui ont fait des invocations sataniques. On leur a donné à répéter des trucs, Voilà. comme cette dame-là qui a fait répéter à Il y en la... a qui achètent des livres. Il y a tout dans les livres maintenant. Ah, tout dans les livres. Ouais, on a bien travaillé. Ouais, vous avez tout mis dans les livres. D'accord. Quel est ton bénéfice de tout ce que tu fais? J'ai les couronnes. Ah, tu as les couronnes Oui, que Iblis t'a données. je suis privilégié. Bon. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم Ça fait فاستجبتم combien de لي. temps que tu fais ce travail? Ça fait 22 ans. Et tu n'as pas une couronne. Bon, j'ai un chapeau très modeste. Tu devrais venir avec nous. Ah ouais, qu'est-ce que je vais gagner? Beaucoup de choses et on va s'occuper de tes enfants et de ta famille. Non, qu'est-ce que vous allez nous Il ne donner? manquera rien du tout. Ah, il leur manquera rien. L'argent, la chance, tout ce que tu veux. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un truc? Vas-y. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر Est-ce ربه. que toi, tu peux donner ça? Si moi je peux donner? Oui. Non, c'est mon patron qui peut donner. Moi non plus, je ne peux pas donner ça. Alors, Mon patron peut-être. peut-être. Alors, voyons ton patron ce qu'il peut donner. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Tu proposes quoi? وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Allez, on continue à chercher tous tes collègues dans ce mouvement et qui font les autres trucs sataniques. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Encore. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبق 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 أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le tablier? Pourquoi c'est affaibli comme ça? Parce qu'il y a trop de gens, des mauvais, des personnes qui ont été possédées, qui sont dans certaines musiques, pas que des bons dedans. Il y a trop de gens qui sont mauvais et qui ont été possédés dedans. Ils ont l'orgueil. Et qui ont l'orgueil. Et ça prend le dessus. L'orgueil prend le dessus. Ils veulent tous commander. Chacun veut commander. Ils cherchent la reconnaissance. Chacun veut être reconnu. Et vous êtes là. Maintenant, tu es musulman. Et avant, je m'amusais avec ça. Ouais, vous vous amusez pour les diviser, puis pour qu'ils fassent n'importe quoi. Oui. Allez, on va continuer à chercher tous ceux qui font du mal aux gens du tablier pour qu'ils cessent de faire la da'wah. La première cause, c'est leur orgueil. La première cause, c'est l'orgueil.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لا تركبن طبقا عن طبق 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به Oui, nous avons du travail pour vous. On n'a rien demandé. Oui, mais nous avons besoin de vos compétences. Et nous, on a besoin d'être là où on devait être. Est-ce qu'on vous a forcé, on vous a menacé? On vous a payé? Oui. Oui, ben regardez notre offre et si ça ne vous intéresse pas, vous retournez là où vous Et c'est étiez. des musulmans qui nous ont payés. Quoi? Des C'est musulmans? qui nous ont payés. Et ils vous ont payé Oui. pour diviser le Pour tablier. faire le sale travail, oui. Waouh! Des musulmans qui ont fait la C'est des sorcellerie. musulmans, en tout cas, qui se disent qu'ils sont musulmans. Oui, qui ont l'apparence des musulmans. Oui. Ils ont fait la sorcellerie contre les gens du tablier. Ils nous envoient pour s'occuper d'eux. Mais quoi? C'est des chiites, c'est des dirigeants, c'est des marabouts. Il y a de tout. Ils sont de tout. Il y a de toutes sortes. Oui. Et des imams qui font les gris-gris, qui n'aiment pas les gens Ça du tablier. provoque les problèmes qu'ils ont entre eux, mais ça provoque aussi les divorces. Ça provoque beaucoup de choses. Aïe, 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 ça provoque les divorces en pagaille. Parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pour un truc, mais nous, on n'est pas là que pour un truc. On en rajoute. J'ai pas bien compris. Il y a des gens, il y a des musulmans qui vous envoient sur les gens du tablier pour faire quoi? Il y a des gens qui sont partis dans le tablier et qui n'ont pas été, entre guillemets, bien traités, on va dire. Qui se sont à l'écart, qui ont eu des problèmes. Et ils se sont vengés. Et c'est comme ça que ça se passe. Celui qui n'est pas content, il va chercher ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y a des ex du tablier qui se sont vengés en faisant la sorcellerie contre les gens du tablier. Voilà. D'accord, j'ai compris. Et on vous a bien payé. Plus la sorcellerie qu'ils ont en venant te plaire, ça fait un bon mélange. Plus ce qu'ils avaient avant déjà, dans leur vie privée. C'est ça. Ok, tu veux regarder notre offre? Regarde si ça t'intéresse, sinon on te laisse partir. J'ai pas confiance. C'est mon patron qui va te faire une offre. Je veux lui parler. D'accord. Il veut parler au patron. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Qu'est-ce que tu as vu? C'est le verset où Moussa a demandé à voir Allah. Et Allah lui dit de regarder la montagne. Grande lumière. Tu as vu une grande lumière? Oui. Ok. Aveuglante, on va dire. Pardon? Aveuglante. Que je n'ai pas vu avant. Que tu n'as jamais vue. Ok? C'est bon, tu acceptes? Ou tu veux recommencer? C'est intriguant. Alors regarde mieux cette fois-ci. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. C'était comment? C'était aussi éblouissant. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير C'est ولا pas quelqu'un comme toi qui peut faire ça en tout cas. Ah, ça c'est sûr. C'est pas quelqu'un comme moi qui peut faire ça. Ni comme moi. Ni comme toi, effectivement. C'est le On Créateur. a beaucoup de pouvoir, mais ça non. On a beaucoup de pouvoir, mais loin de là. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ça y est, tout le monde est là? Il y en a encore? وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لتركبن طبقا عن طبق 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 لتركبن طبقا عن طبق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pardon, tu dis? Oui, mon patron veut vous parler. Pardon? J'ai pas envie de vous parler. Bon, tu vas juste écouter alors, non ok? Plus. Tu veux pas écouter, tu veux pas parler? Non. Je veux que tu me libères. Et tu as fait comment? Sorcier, va. T'es un sorcier. Je suis un sorcier. Pour m'avoir amené, c'était un sorcier. Tu n'as pas ce pouvoir, c'était pas un sorcier. Toi, tu travailles pour les sorciers? Oui, et je sais de quoi je parle. Et... Tu ne peux pas, il n'y a que les humains sorciers qui font ça en général. D'accord. Et alors, tu penses que je suis un humain sorcier? Comment tu as fait ça si tu n'étais pas sorcier? Non, réponds, je vais t'expliquer. Il n'y a pas besoin de t'énerver, on a tout notre temps. D'accord. Est-ce que tu penses que je suis un humain sorcier? Oui. Regarde dans mon cœur. Mais pourquoi ton cœur? Comme ça, tu verras si je suis sorcier ou pas. Mais c'est un piège. Pourquoi? Tu as peur. Tu vas peut-être m'attirer avec des trucs. Pour que je de sorcellerie. Oui. Tu n'as pas confiance en toi. Non, toi. Non, mais regarde, qu'est-ce que ça te coûte? Tu comprends pas. Si tu regardes... Les sorciers utilisent la sorcellerie pour nous attirer aussi. Qui me dit que tu vas pas faire ça? Te faire de la sorcellerie. Oui. Mais si je voulais te faire, je vais te faire. Qu'est-ce qui m'empêche de te faire? Puisque tu es déjà là, tu es prisonnier. Ok. Donc regarde dans mon cœur si je suis sorcier. D'accord. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك. Je veux te faire croire qu'il y a un créateur, c'est lui qui t'a amené exactement. Et il va te parler. Pour ça, je veux que tu l'écoutes. D'accord? ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ça y est, tout le monde est là? Ok. Allez, on va regarder toutes les sorcelleries, tout ce que les djinns ont fait, que les humains ont fait pour rentrer les gens dans les sectes et pour stopper ceux qui luttent pour la vraie religion. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'on fait. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'on fait. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'on fait. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'on fait. Oui, on peut discuter? Je ne te laisserai pas. Ok, tu? Tu es en train de détruire tout ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai, je suis en train de détruire, oui. Et toi, qui es-tu? Je suis un sorcier. Tu es un djinn sorcier? Oui. Est-ce qu'on t'a payé pour faire ton travail ou bien on t'a forcé? Les deux. On a pris ta famille en On m'a otage? forcé, ensuite on m'a payé. On t'a forcé en faisant quoi? En prenant ma famille. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. Ils sont là? Oui. Ils vont bien? Oui. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. J'ai peur de suivre le mouvement. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Est-ce que tout a été détruit? وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà mes frères, qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc il y a une guerre programmée, un mouvement de satanistes, de non-musulmans, de djinns, de sorciers, tout ça pour promouvoir les sectes et pour combattre et briser tout mouvement qui est en faveur de l'islam. Qu'Allah nous aide et nous donne la force de nous réveiller, de laisser les péchés, de ne pas être attirés par les passions, les facilités, de nous accrocher au groupe, de suivre les ulama de l'islam.
et de lutter pour le bien de l'islam et de nous préserver et de préserver nos couples, qu'Allah nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.